Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec vous pour ramener votre cours du glucide pour la biochimie fondamentale. Alors, le cours est valable pour les biologies, FST, BCG et pour aussi les premières années de médecine. Alors, pour sommaire, on va voir tout d'abord l'introduction, les os et les classifications des os, la notion de aldose et de cétose, puis les homéries, on va voir les notions-mères et les épimères et les anomères. إذن أول حاجة غنشوفو هو la définition du glucide. Alors les glucides ce sont des molécules organiques. شنو كنقصدو بلي molécules organiques? Ce sont les molécules qui sont essentiellement formées par des carbons et des hydrogènes. Alors شنو خصنا نستنتجو هو أنه les glucides ils sont composés essentiellement de carbone et de hydrogène. Alors, il est caractérisé par chaîne carbonée avec des fonctions alcool primaires et secondaires. Donc, les glucides l'alcool primaire et secondaire, plus une fonction soit aldéhyde, soit cétone. Alors, dans le cas les deux fonctions, il y a aldéhyde et cétone. Alors, pour les glucides, ils sont le principal fournisseur d'énergie. Alors كما هو معروف وواضح أنهم les sucres هو المصدر الأول للطاقة pour notre corps humain. Ils rentrent dans la constitution des membranes biologiques et de la matrice extracellulaire. Donc كنكونوا شفناها في البيولوجي cellulaire que les sucres عندهم واحد الرول important في la constitution ou la formation de membranes biologiques et les matrices extracellulaires. Et bien sûr, les glucides sont divisés en sucres simples, les sucres monosaccharides et les sucres complexes qui s'appellent les osides. Voilà, on a les classifications des glucides. Alors, cette partie est ضرورية ومهمة باش نفهموا الكور اللي ماجي. Donc, خصكم تركزوا معايا مزيان هنايا. Pour les glucides, ils sont composés aux deux types. On a les os et les osides. Pour les os, ce sont des monosaccharides. Mono veut dire un seul résidu. Monosaccharide, alors c'est un sucre simple, non hydrolysable. كنلقاو في les monosaccharides ou les os, deux types, les aldoses et les cétoses. Les aldoses كنلقاو فيهم la fonction aldéhyde et pour les cétoses كنلقاو la fonction cétone. Passons maintenant à voir les osides. Les homax, les os, ce sont des sucres complexes composés de plusieurs résidus liés entre eux par des liaisons osidiques. Il est hydrolysable. Il est constitué de deux types, les holosides et les hétérosides. الفرق اللي ما بيناتهم هو أنه les holosides كنلقاو غير les sucres. أما les hétérosides كنلقاو les sucres plus un autre substituant. Par exemple, les amines. Alors, نشوفوا les holosides اللي قلنا فيهم غير les sucres كنلقاو oligosides et polyosides. Pour les oligosides, on trouve le nombre de résidus et entre x le nombre de résidus entre 2 et 10. Et pour les polyosides, on trouve le nombre de résidus x plus que 10 résidus. Alors, exemple ici, on a le glucose lié au fructose, deux résidus de glucides, alors c'est un oligoside. Et l'autre exemple, on a une chaîne de polyosides constituée par des résidus de glucides plus que 10. Alors, c'est un polyoside. Maintenant, on va voir les classifications des os. On a les aldoses et les cétoses. Pour les os, les monosaccharides, les sucres simples, les non hydrolysables, les aldoses et les cétoses. الفرق اللي كاين بيناتهم هو أنه في les aldoses كنلقاو fonction aldéhyde اللي هي هادي في الكربون نيميرو 1. العكس في les cétoses كنلقاو la fonction cétone اللي هي هادي
في الكربون numéro 2. Alors, généralement, في les aldoses كنلقاو fonction aldéhyde sur carbone 1, في les cétoses كنلقاو fonction cétone في le carbone numéro 2. Et pour la nomenclature de ces oses, on a en fonction du nombre d'atomes de carbone. Alors, هنايا عندنا 3 carbones, 1, 2 et 3. Alors, c'est tri. On dit que triose. Pour 4 carbones, on dit tétrose. Pour 5, pentose. 6, hexose, etc. Alors, on a ici le diglycéraldéhyde et l'autre, le cétose dihydroxyacétone. Alors, pour bien approfondir au cours et le compris, il faut réviser tout d'abord vite la notion de série D et L et aussi le carbone asymétrie. Alors, غنحاولوا نراجعوا هاد les notions هادو اللي مهمين باش نقدروا نكملوا الكور. عندنا dans le glycéraldéhyde, on trouve un carbone asymétrie lié à 4 substitutions. Alors, pour la notion de carbone asymétrie, خصنا نعرفوا أنه فوقاش كيكون عندنا carbone asymétrie si on a 4 substitutions différents liés à ce carbone. Par exemple, غنشوفوا هاد structure هادي غنقلبوا فين هو الكربون asymétrie. نشوفوا le premier carbone اللي هو الكربون 1. عندنا le premier substitution هذا اللي لاصق فيه, deuxième substitution et le troisième substitution. Alors عندنا هنا غير 3 substitutions. On a besoin de 4 substitutions différents. Alors هذا ماشي carbone asymétrie. Pour le deuxième carbone, on a le premier substitution qui est celui-là, deuxième substitution qui est OH, عندنا هنايا troisième substitution هو H et le quatrième عندنا CH2OH. Alors عندنا 4 substitutions différents. Alors هذا هو carbone asymétrie. هكذا نقدروا نعرفوا الكربون asymétrie. Et pour la série D et L, كنشوفوا بعد ما نحددوا الكربون asymétrie كنشوفوا OH. إلا كانت à droite, D à droite, on écrit D, D-glycéraldéhyde. إلا كانت à gauche, en anglais left, كنكتبوا L. Alors pour les glucides, la plupart des os naturels appartiennent à la série D. Parmi cette série D, les plus fréquents et reconnaîtrés sont. Alors ضروري خصنا نعرفوا les structures تاع هاد les glucides. C'est pour cela نخلي لكم في description واحد الكور اللي فيه les structures ديال les glucides اللي ضروري خصكم تعرفوهم اللي يقدروا تحطوا في l'examen. Alors pour les aldoses, on a le glucose, le galactose, ribose, arabinose, mannose, érythrose. Et pour les cétoses, on a le fructose, ribulose et cellulose. Et pour la notion de pouvoir de rotation, on a la présence d'un centre d'asymétrie dans la molécule, un pouvoir de rotation, ou la capacité de dévier la lumière polarisée. Alors, شنو خصنا نعرفو في هاد النونسيون هادي اللي مهمة هو أنه فاش كيكون عندنا واحد ستركتور فيها الكربون asymétrie, on dit que هاديك لا ستركتور عندها واحد pouvoir de rotation أو عندها واحد الكاباسيتي de dévier la lumière polarisée. هنا نشوف واحد بشي exercice أو واحد l'exemple باش نعرفو كاين ستركتور اللي نقدروا نقولوا عليها عندنا واحد pouvoir de rotation. نبداو أول حاجة بالغليسيرالديد. قلنا خصنا تكون عندنا الكربون asymétrie. Alors غنقلبو في ستركتور واش عندنا كربون asymétrie باش نعرفو واش كاين pouvoir de rotation. La première chose, le carbone asymétrie est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a 4 substituants différents. Alors, on dit que le glycéraldéhyde est une molécule qui a un pouvoir de rotation ou la déviation de lumière polarisée. Le deuxième exemple, on a le dihydroxyacétone. ما عندهاش حتى شي كربون asymétrie. Pourquoi? Parce que عندنا le carbone 1 il est évident ماشي كربون asymétrie ما عندوش بعض السبستيتيون لاصقين فيه.
Le deuxième عندنا غير 3 substituants وهادو كيتشابهوا. C'est pour cela هاد structure هادي ما عندهاش كربون اسيمتريك، منها نستنتجوا انها ما عندهاش واحد البوفوار دو روتاسيون. الوغ دابا ندوزو واحد لونسيون اللي ضروريه ومهمه بزاف وكتحط ديما في لي زيكزام والابتدائي، هما لي زوميري. هما 3 تري سامبل وغنشرحهم بكل بساطه. الوغ لي éphéméries, deux éphéméries sont deux isomères ne différant que par la configuration absolue d'un seul carbone asymétrique. Alors شنو بغينا نقصدو هنايا بالتعريف هو انه باش نعرفوا دو ايزومير مثلا هاد لي دو هادو واش ايبيميري كنشوفوا لي كربون اسيمتري اللي كاينين عندهم. الوغ هنايا عندنا لو بروميير كربون اسيمتري، لو دوزيام كربون اسيمتري، لو تروازيام et le quatrième. La même chose في la deuxième structure. عندنا 4 carbone asymétrie. كنشوفوا la configuration absolue ديال هاد لي كربون اسيمتري وكنحاولوا نديروا واحد الكومباريزون entre les deux structures. بحال انتما تخيلوا معايا بحال شي لعبه كنحاولوا نقلبوا على الاختلاف ما كاين ما بين لي دو ستركتور. الوغ هنايا عندنا او اش في لو كربون اسيمتري الاول، او اش على اليمين و سي هنايا على اليمين. الوغ بحال او اش هنايا على اليسار وهنايا على اليسار. الوغ هنا اوسي بحال. الوغ هادو فيريفي. pour le troisième carbone asymétrie on a OH على اليمين والاخر على اليسار. الوغ هادو ماشي بحال on met un croix. هنايا في le dernier carbone asymétrie on a OH على اليمين et OH على اليمين. الوغ هنا لقينا واحد الديفيرونس لي entre les deux structures. القاعده كتقول انه deux isomères ne différent que par la configuration absolue d'un carbone asymétrie. الوغ كاين عندنا واحد الاختلاف في واحد لا configuration d'un carbone asymétrie. دونك هاد لي دو هادو ايبيميري. الوغ جينيرالمون القاعده كتقول هو انه فاش يكون عندنا اختلاف واحد في لا configuration absolue d'un carbone asymétrie راها ايبيميري. نمروا لا دوزيام ايزوميري اللي هما لينونسيومير. قاعده كتقول انه دو ايزومير ديفيرون par la configuration absolue de tout lourd carbone asymétrique sans l'image l'un de l'autre dans un miroir sont appelés énantiomères. Alors قلنا في les éphéméries que خصنا un seul carbone asymétrique اللي يكون مختلف la configuration absolue ديالو. في l'énantiomère قاعده كتقول انه tous les carbones asymétriques la configuration absolue ديالهم خصكم كاملين يكونوا ديفيرون ما يكونوش متشابهين. الوغ غنشوف هنايا المثال وغنفهمو مزيان. هنايا عندنا دي غليكوز اي الغليكوز. هنايا عندنا 4 كربون اسيمتري، لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام اي لو كاتريام. قلنا كنحطوا لي كربون اسيمتري اللي عندنا كنمشي نشوفوا لي او اش ديالهم. عندنا هذا الاول على اليمين الاخر على اليسار. الوغ هذا هو اول اختلاف. دوزيام عندنا واحد على اليسار الاخر اوسي على اليمين. هنايا ثاني اختلاف عندنا هنايا على اليمين الاخر على اليسار. الوغ لا ديفيرونس نيميرو 3 هنايا على اليمين هنايا على اليسار. الوغ كاتريام ديفيرونس. حنا عندنا 4 كربون اسيمتري et 4 différents. الوغ هنايا عندنا قاعده كتقول انه خص يكونوا تو لي كربون اسيمتري لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالهم مختلفه. الوغ عندنا هنايا تو لي كربون اسيمتري عندهم لا كونفيغوراسيون ابسولي ديالهم مختلفين. دونك غنقولوا هاد لي دو ايزومير سو سون دي نونسيومير. كنتمنى انها تكون واضحه. ثالث حاجه عندنا واللي هي الاخيره اللي هي لي دياستروزوميري. عندنا القاعده كتقول la différence porte sur un nombre de carbones asymétrie y compris entre 1 et leur nombre total x de carbone asymétrie. Alors غنعملوا واحد التذكير واحد ريفيزيون فيت على لي دو بروميير نونسيون ديال لي زوميري باش نحاولوا نعملوا واحد المقارنه. قلنا في ليبيميري كنلقاو واحد الكربون اسيمتري اللي كتكون كونفيغوراسيون ابسولي ديالو مختلفه. في نونسيومير خص كاملين
لي كونفيغوراسيون ابسولو ديالهم يكونوا مختلفين. هنا في الدياستروزوميري خصنا تكون العدد ديال الكربون اسيمتري لي الكونفيغوراسيون ابسولو ديالهم مختلفه entre 1 alors x et entre 1 et le nombre total x de carbone asymétrie. Alors le nombre total de carbone asymétrie. Alors كما العاده غنحددو عدد لي كربون اسيمتري اللي عندنا عاد نشوفو العلاقه. دونك عندنا هنايا première carbone asymétrie, deuxième carbone asymétrie, troisième et le quatrième. La même chose في l'autre structure. هنايا عندنا العدد ديال الكربون اسيمتري هما 4. alors هنايا نحطو 4. هنايا 1. دابا نحسبو عدد ديال الديفيرونس x. هنايا عندنا la première structure OH ديالها à droite, l'autre aussi à droite. Le deuxième عندنا à droite, هنايا à gauche. alors هنايا عندنا اول اختلاف. هنايا عندنا à gauche, هنايا عندنا à droite. alors ثاني اختلاف. هنايا عندنا à droite, هنايا à droite. alors عندنا هنايا est égal à 2. 2 il est compris entre 1 et 4, donc عندنا relation vraie. donc هنايا نقدروا نقولوا بلي دياستروزوميري. تبعوا العلاقه وغادي تبان لكم مزيان، حيت ما يمكنش تكون واحد. الا كانت واحد غتكون ايبيمير، والا كانت 4 غادي تكون انونسيومير. دونك خصنا العدد اللي يكون مختلف ديال لي كونفيغوراسيون ابسولو entre 1 et 4. كنتمنى هاد الكور هذا البارتي الاول ديالو تكون باينه واضحه، وصلت لكم معلومه بطريقه بسيطه. ونزيد اليوم باش توصلكم لي بارتي اللي ماجين. ديروا لايك وسبسكرايب، ما ديروش بناتهم.